जब आप फेलर होने का फैसला करते हैं तो 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जिनसे आपने बचना है। ये इतनी बड़ी गलतियां हैं कि अगर आपने इनमें से किसी एक गलती को भी सर अंजाम दे दिया तो फिर इसका खमियाजा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंबर 4 पे गलती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट मारजुएब जोता है। सबसे पहले जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि डोंट स्किप दी रिसर्च। कोई भी काम करने से पहले या कोई भी चीज़ खरीदने से पहले इसको लाजमी स्टडी कर लिया करें ताकि आपके पास इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मालूमात हो। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं फाइलर तो हो गया हूँ, इसके आगे मैंने क्या करना है। और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मैंने एटीएल का चालान पे किया है, क्या ये मुझे हर साल पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो भी बेसिक क्वेश्चन है ये आपको पहले से पता होने चाहिए, या आपको तभी पता चल सकते हैं जब आपने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की होगी। रिसर्च करने का क्या तरीक़ेकार है, आप गूगल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ यूट्यूब पर चले जाएं, वहाँ पर वीडियो देखकर भी आप काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। देखिए, बिना रिसर्च के जो फाइलर होना ऐसे ही है जैसे आप एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और बाद में पूछते हैं कि ये गाड़ी किधर जाएगी। ये गाड़ी फैसलाबाद जाएगी, लाहौर जाएगी। इसका ये आसान तरीका है कि आप पहले उस गाड़ी का पता करें कि ये किस जगह जा रही है, फिर ही इसके ऊपर बैठें। एक आसान सा तरीका था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जब आप फाइलर होने के लिए जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि आपको फाइलर होने के बाद किस जगह पर ले जाएगी, आपने क्या करना है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। नंबर 2 पे जो गलती ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो नीम हकीम के पास चले जाते हैं। उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनकी फीसें कम होती हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है अदा करना पड़ता है, जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको, क्योंकि जो कम फीस लेता है वो नीम हकीम होता है। इसके बाद नंबर 3 पे जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि डोंट ओवरलुक योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर। बहुत सारे लोग इस छोटी सी चीज़ पे ध्यान नहीं देते या उनके इल्म में नहीं होता कि जब वो फाइलर हो जाते हैं वो ये चेक नहीं करते कि क्या उनका जो अकाउंट है उसमें नंबर और ईमेल दिया गया है वो किसका है। फेक जो कंसल्टेंट होते हैं वो अपने ईमेल और मोबाइल नंबर इस अकाउंट पर दे देते हैं और ऐसा करके वो ये समझते हैं कि पता नहीं आपको उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया है। क्लाइंट रह गए हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कि क्लाइंट ज़बरदस्ती जो है वो किसी का नहीं होता, बल्कि अच्छी सर्विस से या रेपुटेशन जो होती है उससे वो आपके पास रहता है। लेकिन इनकी ये गलत प्रैक्टिस की वजह से आपको ये नुकसान होता है कि कल को अगर खुदा न खास्ता आपका लॉयर या कंसल्टेंट फौत हो जाता है, आपके साथ इसका राब्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है, या वो फिर आपको इग्नोर करने लगता है, या आप अपना लॉयर चेंज करना चाहते हैं तो आपको वो पासवर्ड लेने में मुश्किलात पेश आती हैं। अगर तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपके अकाउंट में लगा हुआ है तो आप इजीली इसको रिकवर कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपको एफबीआर में जाना पड़ता है या हमारे ज़रिए अपना पासवर्ड जो होता है उसको रिकवर करवाना पड़ता है, जिसकी आपको कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। नंबर 4, डोंट हिडन योर इनकम एंड वेल्थ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब आप अपनी जो इनकम है, जो जायदाद हैं, वो एफबीआर के सामने शो करेंगे तो वो हमें नोटिस भेजेंगे और उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा और ये पूछेंगे कि ये आपके पास कहाँ से आई है। हो सकता है वो ये जुर्माना भी ऐड कर दें। बिल्कुल ये गलत प्रैक्टिस है। एफबीआर को तमाम चीज़ों की मालूमात है कि आपके नाम पर क्या एसेट्स हैं
اور آپ کی کیا انکم ہے، آپ کا بینک بیلنس کیا ہے، اور ایون کہ آپ نے فورن ٹرپس کتنے کیے ہیں، وہ بھی ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر ایف بی آر نے آپ سے یہ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو فائلر ہونا یا آپ کے ایسٹ آپ کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایف بی آر آپ کی ساری چیزیں مانگ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ ایف بی آر ایسٹ پہ نہیں بلکہ انکم پر ٹیکس لیتا ہے، لیکن یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنی تمام دولت جو بھی آپ کے نام پہ ہے وہ ڈکلیئر کرنی ہے۔ تو اگر آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تو وہ بعد میں جرمانہ بھر کے آپ کو ڈکلیئر کروانا پڑتی ہے۔ اب یہ سن کر کچھ لوگ الٹا ماننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زیادہ پیسے شو کروا دیتے ہیں ریٹرنز میں تاکہ ہماری وائٹ منی جو ہے وہ زیادہ شو ہو جائے، اور اگر کل کو ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ اس کو پروو کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو میرے بھائی، آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ کی جتنے ایسٹس ہیں یا انکم ہے وہی آپ ڈکلیئر کریں۔ اگر آپ کو زیادہ یا کم کریں گے تو وہ آپ کو پروف کرنا مشکل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو بھاری جرمانہ اٹھانا پڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کل کو کوئی مزید ایسٹ بائی کرتے ہیں تو اس کے آپ کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہوگا۔ اور یہ پاکستان ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے، ویسے تو اس میں ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا 5واں پوائنٹ ہے اس کی طرف، جو غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ ڈونٹ اگنور دی ایکسیپشن اینڈ ڈیٹیکشن۔ بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جو ٹیکس آپ کے ریٹرن میں بن رہا ہے وہ آپ آلریڈی پے کر چکے ہوتے ہیں۔ ٹیکس جو آپ آلریڈی پے کر چکے ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے ریٹرنز میں کلیئر کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کروا سکتے ہیں اور ریفنڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ لائک آپ کا جو الیکٹریسٹی کا بل ہے، آپ نے اس میں جو بھی ٹیکس پے کیے ہیں، یا آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن کا جیز وارز یو فون، جس چیز پہ بھی آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ آپ واپس کروا سکتے ہیں۔ اس کو اپنے ریٹرنز میں آپ کلیئر کروا سکتے ہیں۔ ریٹرن ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ریٹرنز ہیں وہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ 100 روپے بن رہا ہے تو اس میں اگر آلریڈی آپ نے 70 روپے پے کیے ہوئے ہیں تو باقی جو 30 روپے ہیں وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر وہی آپ کی جو ریٹرنز ہیں اس میں آپ نے جتنے ٹیکس یوٹیلٹی کے یا دوسرے جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ پے کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو واپس مل جائیں گے۔ فور ایگزامپل، آپ کا جو ٹیکس پے کیے ہوئے ہیں وہ 150 بنتا ہے اور جو ریٹرنز میں شو ہو رہا ہے وہ 100 ہے، تو آپ کو 50 روپے ریفنڈ کروا کر دے دیے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی کمنٹ کریں۔